এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তর সংস্থা আধ্যাত্মিক সংস্থা আঞ্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় 1500তম জশ্নে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে 54তম বিশ্বের সর্ববৃহৎ জশ্নে জুলুসে ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপিত হচ্ছে। আজকের এই পবিত্র জশ্নে জুলুসে সদারত করছেন হুজুর কিবলায়ে আলম আলে রাসূল रहनुमाई शरीयत व तरीक़त हादी दीन व मिल्लत पीर बंगाल हजरत हाज अल्लामा सैयद मोहम्मद सादिक शाह मुद्दसिल हुलाली सज्जादानुशीन दरबार आलिया कादरिया श्रीकोट शरीफ पाकिस्तान प्रधान मेहमान हिसेবে উপস্থিত আছেন আলে রাসূল हजरत हाज साहिबजादा सैयद मोहम्मद कासिम शाह मुद्दसिल हुलाली दरबार आलिया कादरिया श्रीकोट शरीफ पाकिस्तान विशेष अतिथि हिसेবে उपस्थित আছেন आले रसूल हजरत हाज साहिबजादा सैयद महमूद अहमद शाह मुद्दसिल हुलाली दरबार आलिया कादरिया श्रीकोट शरीफ। एक पवित्र जुलूसे আপনারা সকলে নবী প্রেম অন্তরে ধারণ করে দলে দলে যোগদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ করো নারে তাকবীর নারে তাকবীর নারে রিসালাত নারে রিসালাত নারে গৌসিয়া নারে গৌসিয়া शहंशाहे श्रीकोट शहंशाहे श्रीकोट अहले सुन्नत वल जमात अहले सुन्नत वल जमात अंजुमाने रहमानिया अहमदिया सुन्निया अंजुमाने रहमानिया अहमदिया सुन्निया गौसिया कमिटी बांग्लादेश गौसिया कमिटी बांग्लादेश अहलन सहलन।